കണ്ടോണ്ട് ധനുഷുണ്ടോ? அம்மையின் தங்கச்சி நினைச்சிருந்தா செஞ்சுட்டு நிப்பானே இவன். இந்த நேரத்துல எங்க போற? வெங்க வீட்டுக்கு போயிட்டு வரேன். காலையில போலாம்ல? காலையிலே கிளம்பி ஹாஸ்டலுக்கு பாளையங்கோட்டைக்கு போறேன். நான் இப்பவே போய் பார்த்துட்டு வந்துடுறேன். சரி சிவப்பி, நான் வச்சாதான் சோறு திம்புன்னு முரண்டு பண்ணிட்டு இருக்க கூடாது, சரியா? அந்த பையில என்ன வச்சிருக்க? ஒண்ணும் இல்லம்மா. கொல்லாம் போவானா? என்ன வச்சிருக்க? ஒண்ணும் இல்ல நம்மள. എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ചിന്നാനെ കാണോ? പാത്തിയടാ? അങ്ങനെ ചെയ്യാറാണ്. என்ன வெங்க பார்க்க போறேன்னு சொல்லிட்டு போனா. அவன் 2 நாளைக்கு முன்னாடி ஹாஸ்டலுக்கு போயிட்டானா. எங்க போனாலும் நாயை கூட்டிக்கிட்டே அலையத பையன் இப்ப கட்டி போட்டுட்டு போயிருக்கான். இப்ப போகும்போது கையில ஒரு பைய அலங்காம கொண்டுகிட்டு போறான். உருண்டை உருட்டியிருப்பானோன்னு பயமா இருக்கியா? അമ്മേന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞില്ലേ ചേട്ടനില്ലാത്തതിൽ അമ്മക്ക് വല്ല വിഷമമുണ്ടോ ചോദിച്ചോ? അമ്മ കാര്യം ചോദിച്ചില്ലേ? അയാൾക്കിട്ട് പണി കൊടുക്കാൻ പോവാ. കാരണം അവര് ഭയങ്കര സന്തോഷിച്ച് ജീവിക്കല്ലേ ഇന്നിപ്പോ. എല്ലാരും ഭയങ്കര ഇതട്ടോ എടുത്ത ആക്ടേഴ്സിനെയൊക്കെ കള്ളം കുടിച്ചിട്ട് കിടക്കാണോ? ആള് ഫുൾ ടൈം കള്ളുകൂടിയാണ്. അത് ആളെ ഓൾറെഡി ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് അപ്പത്തൊട്ടിട്ട് സങ്കടായി. മറ്റേ ആള് മഞ്ജു ചേച്ചിയാണ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വൈകി. പണി കൊടുക്കാൻ പോണേക്ക് ரொட்டி சாப்பிடு. நான் கொடுக்க சிதம்பரத்தை பாத்தியல அவன் வடக்கூர்ல நான் தான் சித்துப்பா. പക്ഷെ ആളുടെ കണ്ണിലെ ഇത് കണ്ടായിരുന്നോ? வேலையை வச்சிருப்போம். தம்பி ஒத்தாலா எல்லா வேலையும் ஈர்த்து முடிச்சு மாதிரி பெரிய ஆள் கூட இருந்தா சௌரியமா இருக்கும். வீட்டுல கலந்து பேசி என்ன சரி வாங்க. അതാണ് തിരിച്ചു വരുമെന്ന് അറിയില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് പട്ടീനൊക്കെ കെട്ടിയിട്ട് പോയത്. அதெல்லாம் காலையில பேசிக்கலாம். அதுக்கா நேரம் மணி வீட்டுக்கு ധനുഷ് വന്നല്ലോ. என்ன உறங்கிட்டியா? കണ്ടോണ്ട് ധനുഷുണ്ടോ? വെട്ടി ധനുഷ് അവിടെ ബ്രെയിൻ യൂസ് ചെയ്തു. മറ്റേ ചെയ്യാണ്ട് പിടിച്ചോക്കാണ്ട് അല്ലേ? ലൈറ്റ് ഓഫ് ആക്കി വേഗം. ഓ കുട്ടി ഭയങ്കര സെറ്റാട്ടോ. കയ്യില് ഗുണ്ടൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വെട്ടിട്ട് തന്നെ പോയി. ഓ ഇതാണ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് കാണിച്ച സാധനം. എല്ലാരും പോണത് പോണത് അല്ല ഇനിയിപ്പോ ഇവിടെ നിന്നാല് പണി തിരിച്ച്. അവര് വലിയ ടീംസ് അല്ലേ? കൂട്ടിയാ കൂടുതലാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടായിരിക്കും. ഓ അതാണ് പോകുന്നത്. എല്ലായിടത്തേക്കാണ് தேடிட்டு போனேன். ஊருக்குள்ள நுழையிற வடக்கூரனை வெட்டுறதுக்கு அறுவாடை தூக்கிட்டு ஓடுறான். அவன் வரத பாத்துட்டா. அவன் ஆளு வேற அப்பதான் போறானுவ. என்ன செய்யனே ஓடல. பக்கத்துல இருந்த கரண்ட் கம்பியில பச்சை கம்பு தூக்கி அடிச்சிட்டேன். என்ன ஏது யோசிக்கிறதுக்குள்ள எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு. இது பத்தாதுன்னு வெட்டிட்டு போனவங்க மேல உருண்டை தூக்கிறீரா?
പക്ഷെ അവിടെ ധനുഷ് യൂസ് ചെയ്ത് പൊളിയായിരുന്നു. பள்ளிக்கூடத்துக்கு ஒரு பையன் நம்ம தான் நினைச்சிட்டு எல்லாம் எடுத்துட்டு போனாரு. அம்மா நகை எங்க வச்சிருக்கேன் மெஹல் பானையில இருக்கு. எங்க அது பெரிய பானை. உயிர் போயிட்டா சத்தியமா சோழி முடிஞ்சிருக்கும் மச்சான். வெட்டு அப்படி வெட்டு. வெட்டுல கை துண்டாயி வேலை பொழந்துட்டு. மர்மோனே உங்களால முடியாத உன் தம்பி உனக்காக செஞ்சு முடிச்சுட்டான். ஓ நிச்சயமா உன் மகன் உயிர் போன அதே நாளும் அவனை கொன்ன உயிரும் போயிருக்கு. ஓ அதே நாள் சாமி இருக்கு. உங்க 2 பேர்ல யாராவது ஒருத்தர் இது பண்ணிருந்தா நான் சந்தோஷப்பட்டிருப்பேன். கடாவட்டி ஊருக்கே சோறு போட்டிருப்பேன். இப்போ எப்படி எல்லாம் இப்படி பண்ணிட்டு வந்து நிக்கான். அவன் வாழ்க்கையே போச்சு. പക്ഷെ ഡയലോഗ് ஒரு சின்ன பையனை கொலைகாரன் ஆக்கிட்டியே. பேசி என்ன மாற போகுது? നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ചെയ്യണമായിരുന്നു. அதெல்லாம் இப்ப பேசிட்டு இருக்க நேரம் இல்ல. മൂത്തവര് ஊருக்கு போனேன். இல்லை இவ்வளவு நேரம் எங்க இருந்த? என்ன பண்ணிட்டு வந்து நிக்க? நான் ஒன்றும் பண்ணல மாமா. வெங்க வீட்டுக்கு போய் அவனை அப்படியே பார்த்துட்டு வா. நம்ப சொல்லுதியா? ആ வெங்க வீட்டுக்கு போறோம், இடுப்புல அருவாள் வச்சிருக்க, சட்டையெல்லாம் துவைச்சு போட்டிருக்க. விடுங்க. என்ன மாப்பிள்ள நீங்க? சிதம்பரம் உள்ள போ. அம்மா என் தங்கச்சி நினைச்சிருந்தா செஞ்சு நிப்பானே இவன். நானா எல்லாம் யோசிச்சு தான் செஞ்சேன். எனக்கெல்லாம் யாரும் கஷ்டப்பட வேண்டாம். என்னைய பாத்துக்கிட்ட எனக்கு தெரியும். எங்க அம்மையை ஒரு தடவை பார்த்துட்டு போயிடலாம் தான் வந்தேன். என்ன போதும் பதக்கம். மாப்பிள்ளை, இப்ப சித்தப்பா விடுங்க. என்ன நீங்க? സിംഗിൾ மச்சான் ഷോട്ടാ. சின்ன பையன் விட்டு போ. சும்மா நீங்க வேற. பட்டு வந்திருக்கான் அவனை. ஏன் இப்படி பண்ணிட்ட? நிதமும் நீ அழுதுட்டு இருக்கிறத அவன் நடிக்கிறதால ஏதாவது நிலைமை மாற போகுதா? பார்த்து இல்லாம நீ எவ்வளவு சங்கடப்படுறேன்னு ഒരേ സമയം ரெண்டு. உனக்கு ஏதாவது ஆயிருந்தா அவன் நீ ஒருத்தான மச்சா இருக்கான். ஜெயிலுக்கு போற வயசு அமைச்சா அவனுக்கு இப்படி செஞ்சுட்டு வந்து நிக்க. அதான் വയസ്സിന്റെ ആണ്. நீங்க அவனை கூட்டிட்டு காட்டுல இறங்கிடுங்க. நான் பச்சை மாலையும் பாப்பாவை கூட்டிட்டு போலீஸ் வடக்குறா குடும்பம் எல்லா பக்கத்துல இருந்தும் சிதம்பரத்துக்கு வரப்போற இதாதா. அவனை எப்படி First scene ல எத்தி. உட்கார்ந்துருந்தான் சிவசாமி. രണ്ട് സ്ഥലത്ത്. ആ അവിടുത്തെ കാട്ടിലുള്ളവരല്ലേ ഇത്? എന്താ പിടിച്ചോണ്ടിരുന്നല്ലേ പന്നിയെ? நம்ம வேட்டையான செஞ்சுட்டு ആ இன்ஸ்பெக்டர் பங்கேற்றான்னு கேட்பான். ആ சொன்னோம்ல ഇത് വലിയ ഇതില്ലാണ്ട് കാണിക്കുന്നത്. ആ പക്ഷെ ഡാർക്ക് അടിച്ച നന്നായി പ്ലീസ്. அடுத்து கூறு போட்டு எடுத்துருவாங்க. അതെന്തിനാ കാണിച്ചു തരാം. നമ്മളെ അത്രയും ഉറപ്പില്ലാത്ത ആളാണ് കാണിച്ചു ഏകദേശം അയാളെ. வடக்குறானா கொண்டாங்கடே எந்த ஊருக்காரன்? உள்ளூர்கார பையதான் ஒரு சின்ன பையன். அப்பா ஒரு குடிகாரன் பையில கொடுத்து காட்டுக்குள்ள இறங்கிட்டான். பொழுது விடியதுக்குள்ள பையில கொண்டுட்டு வந்து ஒப்படைக்கான்னு இருக்கேன். உன்னை நம்பிதாண்டே சொல்லிட்டு வந்திருக்கேன். ഓ ഇവര് അന്വേഷിച്ചു. நான் பாத்துக்கிறேன். കാട്ടില് ഇറങ്ങിന്ന് മനസ്സിലായോ അവർക്ക്? അവര് മുങ്ങിയെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായില്ലേ? പക്ഷെ അവരവിടെ നിന്നാലും അവർക്ക് പണിയാൻ ഉറപ്പല്ലേ? ആ വഴി തന്നെ പോകുന്നുണ്ടല്ലോ. വെള്ളത്തിലൂടെ അല്ലേ? അവര് കാൽപാദം இவனுக்கு மேலேறி போன தடம் உனக்கு இங்க ஆங்கல உள்ளதான் இறங்கி போயிருக்கானுவோ. அவனும் சொன்ன மாதிரி கூட்டு போன குடியாரு கிடையாது. அருவாவை தலை மாட்டில் வச்சுக்க. குடிகாரன் கிடையாது. அருவா இருக்கே இது இருக்கு. இதை புடி அதில் ஆளை வெட்டியிருக்கல கூறு மணி இருக்கும் அது கூட. ഓ ആളെ വെട്ടിയത് കൊണ്ടാണ്. ஏதாவது ஒண்ணுன்னா பயமா இருந்துச்சுன்னா என்னை எழுப்பு. பக்கத்துல வராது. அந்த அங்க நின்று ஐம்பது கல்ல தூக்கியது என்ன. ഇവിടെ ആരെങ്കിലും വരുമോ ഇനി? ഫൈറ്റ് ഉണ്ടോ? അടുത്തടുത്ത് നിക്കണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞത്. രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് നിന്നാലും പ്രശ്നമല്ലേ? അതാ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അയ്യോ ഇവർക്ക് വേഗം മനസ്സിലായ കാട്ടിലവര് വേട്ടയാടുന്ന ടീംസാണ്. ആ തീ കത്തിച്ചപ്പോ തന്നെ കിട്ടിയറിയോ എന്ത് സാധനങ്ങളവര്? ആ കുട്ടിയുടെ മണ്ടത്തിലാണ് കാണിച്ചത്. അവിടെ അവരുടെ എത്തിയല്ലേ മേലെ? എത്തി.
പക്ഷെ അവർ പോയിട്ടുണ്ടാവും. കാരണം ഇപ്പൊ തന്നെ ഫൈറ്റ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല. ஃபுட்டை நல்லா வந்து தின்னுட்டு போயிருக்காரோ. நம்ம பின்னால வாரது அவனுக்கு தெரியுது. ராத்திரி பகலா எவ்வளவு சுத்தினாலும் நம்மளால அவனை பிடிக்க முடியாது. கருப்பியா உனக்கு அவன் ஊர் தானே, அவனாய பிடிச்சிட்டோம். സംഭവം വല്ലാത്ത സീൻ. അതായത് ഒരേ സമയം ഷോക്കിംഗ് ആണ്, അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഇമോഷനും ഉണ്ട്, എല്ലാം കൂടി കലർന്നിട്ടുള്ള ഒരു സീനായിരുന്നു അല്ലേ? കാരണം വെച്ചാല് ഒരു മിക്സ് ഫീൽ. അതും പക്ഷെ എല്ലാം കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭയങ്കര റിയലിസ്റ്റിക് ഫോമിലാണ്. ഒരിക്കലും അവിടെ ഒരു കമേഴ്ഷ്യൽ എലമെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറെ മ്യൂസിക് ഇടലോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ തടഞ്ഞു നിർത്തോ. ഭയങ്കര സൈലന്റ് ആക്കിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഏരിയാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ. ഭയങ്കര സൈലന്റ്, അതായത് മ്യൂസിക് ഒന്നും ഇല്ലാതെ അങ്ങനെ വെച്ചേക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അതിന് ശേഷമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് അവരെല്ലാരും അവിടെ നിന്ന് പോയി. പിന്നെ അതിന് മുന്നേ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെക്കൻ പണി ചെയ്തു. അത് പണി കൊടുത്ത സമയത്തും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അച്ഛൻ അവിടെ യൂസ് ചെയ്തത് സംഭവം കറക്റ്റ് ആണ്. കാരണം വെച്ചാൽ എന്തായാലും അതിന്റെ ഇടയിൽ പോയി പിടിച്ചു മാറ്റാൻ നോക്കിയാലും ചിലപ്പോൾ അത് പണിയാവും. ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല വെട്ടാൻ വേണ്ടി വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ വെട്ടേണ്ടത് വെട്ടി തീർത്തു. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇനി ഒരു ഫൈറ്റ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇനി ഫൈറ്റ് ഉണ്ടായിട്ട് ഇനി എന്താ. പക്ഷേ ഈ കഴിഞ്ഞ സീൻ്റെ അകത്തില്ലേ ആ ഒരു ലാസ്റ്റിലൊരു ആ ഒരു ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് കഴിയുന്ന സ്ഥലത്തൊരു സീൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ? അതായത് മകൻ തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വരുന്ന സമയത്ത് അമ്മേൻ്റെ അടുത്ത് മകൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പുറത്ത് രണ്ടുപേരും സംസാരിക്കുന്നത്, അത് ഒരിക്കലും ഒരു ഫ്രെയിം രണ്ട് സ്ഥലത്തോട്ട് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ടൊന്നും നോക്കിയില്ല. ഒറ്റ ഫ്രെയിമിൽ തന്നെ അവര് രണ്ടുപേരും വേറെ വേറെ, ശരിക്കും നമ്മളെ വീടിന്റെ അടുത്തൊക്കെ നടന്നൊരു കഥ പോലെയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ശരിക്കും ഇതൊരു നോവലിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണെന്ന് പറയുന്നത്. ഫുള്ളല്ല, എനിക്ക് തോന്നുന്നു 1-2 നോവൽ ഉണ്ട്, ഡൗട്ട് ഉണ്ട്, എനിക്ക് തോന്നുന്നു. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഭവങ്ങൾ, പിന്നെ അത് ഈ ഒരു കണ്ട സീനുകളിൽ ഫുള്ള് വെട്രിമാരൻ സ്റ്റൈല് ഓഫ് മേക്കിംഗ് അല്ലെ, ഫുള്ള് നമുക്ക് എന്താണോ അവർ ഉദ്ദേശിച്ചത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് തിരിച്ചങ്ങോട്ട് അടിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ഫീൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എന്താ പറയുക, സങ്കടം കിട്ടുന്നുണ്ട്, ഷോക്കിംഗ് കിട്ടുന്നുണ്ട്, കുറച്ചു നേരത്തേക്കൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയാവുന്നുണ്ട്. എല്ലാം കിട്ടുന്ന ഒരു സംഭവമായിരുന്നു. അപ്പൊ എന്തായാലും